Dear. Shh. Dear. Ah. You mean now? Dear. Dear. Mabibidyo mo? Oh, bulaga. Dear. Bulaga. 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 Ikaw ang kaisa-isa niyang Kasi yung kauban diha, Sa der. kabila ng gastos sa legal at pagka-ospital, may naiwan siyang Si $5 million. kinsa man na? Pero Si bilhin Prinsesa. niya, hatiin lahat yun sa 3 bahay ang Prinsesa na der? Kinsa man na? Ay. walang problema. Hugaw naman na der. Pero, Kanara der o kanarang naong niya der. naman siya sa'yo. Kanara der dula der naong niya der. Der der. Der der kaluoy among der der. Zander. Zander. Ay, Zander. Sa mga hotel ang tumutuloy si Mr. Park. Der. Bulaga. Der. Der. Her name was Li Xinmei. She was born in China, but was brought up in Bulaga. And it was around that time her father went Bulaga. Ay, bulaga na. 1954. Bulaga. Bulaga. Dula ikaw pangga? Hmm? Nara, pangga. Nara, day pangga. Si Prinsesa Day. Oh, napa? Mudulaan. Imong sapatos dula eh.